من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ابا احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مقام ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا دوسرا پارا، سورت دا نام سورہ البقرہ، سورت دا 7واں رکوع۔ رمضان المبارک دے مہینے دی آمد ہے، ہر کوئی ماہ رمضان دے آن دی خوشی محسوس کر رہا ہے، اور اے او مبارک مہینہ ہے کہ جیدہ انتظار بندہ مومن سال بر کردہ رہندہ ہے، کیونکہ اے نیکی برکت و رحمت عبادت زہد و تقوی مساوات صدقات و خیرات رضائے الہی جنت دی بشارت اور جہنم تو نجات والا مہینہ ہے، اور اے ماہ سیام ایک سال دے بعد ساڈے کول صرف ایک مہینے واسطے مہمان بن کے آؤندا ہے۔ لہٰذا اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں رمضان المبارک دے حوالے نال گفتگو کرن دی کوشش کرانگا تاکہ اسی اس آن والے مہمان دی خوب تیاری کر سکیے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو بار بار اے مہینہ ویکھنا نصیب فرمائے اور اے دے تقاضیاں بھی پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادر، رمضان المبارک دی تیاری واسطے کرن والا جیڑا پہلا کام ہے او اے وے کہ سابقہ رمضان دے چھڑے ہوئے روزیاں دی قضا دیتی جائے، کیونکہ ساڈے چو بہت سارے لوگاں دے خصوصاً خواتین دے کچھ نہ کچھ روزے رہ جاندے نے، تو کوشش کر کے رمضان تو پہلے جیڑے باقی دن رہ گئے نے انہاں دناں دے اندر چھٹے ہوئے روزیاں دی قضا دیتی جائے، جس طرح کہ بخاری مسلم دے اندر موجود ہے۔ میری تے تواڈی روحانی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے
میرے کول جڑے رمضان دے روزے چھٹ جاندے سن میں او روزے ماہ شعبان اندر رکھ لیندی سا. یعنی آ جڑے ماہ شعبان دے دن گزر رہے نے انہاں دناں دے اندر سابقہ رمضان المبارک دے چھٹے ہوئے روزے جڑے نے انہاں دی قضا دینی ضروری اور لازم و ملزوم ہے. رمضان المبارک دی تیاری واسطے سانو دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اسی اپنیاں نیتاں نو خالص کر لئیے کیونکہ اخلاص ہی دین دا نچوڑ ہے اور ساری کائنات دے خالق و مالک نے یہ ہوئی تے سانو حکم دیتا ہے. آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا. رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں رب العالمین نے اپنی بابرکت کتاب کے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرما دیتا ہے. فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم جیڑا بندہ دنیا دی زندگی دے اندر دکھلاوا اور ریاکاری دا ارادہ رکھدا ہوئے اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اسی دنیا دے اندر ہی اونا دے اعمال دا پورا پورا بدلہ دے دیاں گے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. اے ہوئے او لوگ نے کہ جنہ واسطے آخرت دے اندر جہنم دی آگ تو علاوہ کوئی چیز نہیں ہوئے گی. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آخرت دے اندر نیک اعمال دا انہاں نو کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا بلکہ ریاکاری اور دکھلاوے دی وجہ تو جہنم دے اندر داخل کر دیتے جان گے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا دوسرا پیغام فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ساریاں عبادتاں صرف اللہ نو خوش کرنے واسطے ہی اللہ دا صحیح دین ہے. یعنی رمضان دے آن تو پہلے پہلے ساڑیاں نیتاں دے اندر اخلاص اور للہیت جیسی عظیم دولت ہونی چاہیے دیئے تاکہ اللہ ساڑے اعمال نو شرف قبولیت دے نال نواز چھڑے. لو رمضان المبارک دے اندر کام کرنے والا تیسرا عمل بھی اپنے ذہن نشین فرما لو. تیسرا کام اے وے کہ سانو اپنے دل حسد بغض کینہ قدورت عداوت خواہشات نفس اور نافرمانی تو پاک کر لینے چاہیے دینے کیونکہ جس دل دے اندر ایسیاں خرافات ہون گیا اس دل دے اندر زہد و تقوی اور اخلاص جیسی عظیم دولت پیدا نہیں ہو سکتی. بخاری مسلم دے اندر موجود ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دلال
لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے خبردار جسم دے اندر ایک ٹکڑا ہے، جدو او ٹکڑا صحیح رہندا ہے تے سارا جسم ہی صحیح رہندا ہے، جیڑا جسم دا او جیڑا ٹکڑا جدو درست رہندا ہے تے سارا جسم ہی درست رہندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے الا خبردار وہی القلب او دل، یعنی رمضان المبارک دی آمد تو پہلے پہلے سانو اپنے دلاں دی صفائی کر لینی چاہیے۔ اب ویکھو نا ساڈے معاشرے دے اندر، میرے تو آڈے گھر دے اندر کوئی مہمان آنا ہویا، اسی بڑیاں صفائیاں کرنے ہاں، اپنے بدن دیاں صفائیاں دا خیال رکھنے ہاں، اپنے کمریاں دیاں صفائیاں کرنے ہاں، اعلیٰ تو اعلیٰ قسم دیاں خوشبوواں استعمال کرنے ہاں۔ کادے واسطے؟ مہمان آ رہا ہے، مہمان نوازی واسطے اسی طرح طرح دیاں جناب تیاریاں کرنے ہاں۔ میرے بھائی آج جڑا سال بعد میرے تو آڈے کل مہمان آ رہا ہے، میرا تے تو آڈا حق بندہ ہے کہ اسی اس آن والے مہمان دیاں عزت کریے، ایدے آن تو پہلا اسی اپنے دلانو صاف کر لئیے۔ میرے بھائی جدو ساڑے دل صاف ہونگے، ساڑے دلان دے اندر جدو اخلاص ہوئے گا، ساڑے دلان دے اندر جدو زہد و تقوی جیسی عظیم دولت میسر ہوئے گی، پھر اللہ دی قسم اس دل دے وچوں کینہ قدورت اور حسد جیڑا ہے وہ جگہ نہیں بنا سکے گا۔ اس واسطے میرے بھائی اس ماہ رمضان دی تیاری واسطے سانو اپنے دل صاف کر لینے چاہیے دینے۔ رمضان دی تیاری واسطے کرن والا چوتھا کام اے وے کہ رمضان دا احساس کر دیا ہویا جناب سانو اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے، کیونکہ اللہ دی طرفوں ماہ رمضان دا ملنا ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ویکھو نا پچھلے سال ماہ رمضان دے اندر کنے ایسے لوگ ساڑے کولو جدا ہو گئے قبرستانہ دی زینت بن چکے نے کہ اوہی لوگ جیڑے جناب پچھلے سال ساڑے نال کتے سحریاں کر دے سن، کتے افطاریاں کر دے سن، کتے تراویاں پڑھ دے سن، کتے اعتکاف کر دے سن، مگر آج او قبرستانہ دے اندر آباد ہو چکے نے۔ اس واسطے میرے بھائی اس نعمت خداوندی دا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے، اس مالک الملک دا سجدے پہ پہ کے سانو شکر ادا کرنا چاہیے ہے کہ جس رب العالمین نے سانو پھر ساڑی زندگی دے اندر اے برکتہ والا مقدس مہینہ سانو عطا فرمانا ہے۔ اور قرآن میں تے اعلان فرما رہا ہے نا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے والا ان شکرتم لئن شکرتم لأزیدنکم والا ان کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرے بندے میرا شکر ادا کریں گا، میں تینوں اور زیادہ عطا کراں گا۔ اس واسطے میرے بھائی اس مہینے نو پان دیاں رب دے سامنے دعاواں بھی کرنیاں نے تے شکر بھی اودا ادا کرنا ہے۔ اور رمضان المبارک دی تیاری واسطے کرن والا پنجواں عمل اے وے کہ اپنے گناہاں تو رب العالمین دے کولو معافی منگی جائے، گناہاں دے کولو رب العالمین دے سامنے توبہ کیتی جائے کہ آ جاندہ ہے نا صبح دا پھلیا ہویا شام نو آ جائے تے انہوں پھلیا نہیں کہ آ جاندہ۔ ساڑھے چو کئی ایسے لوگ نے کہ جیڑے پچھلے 11 مہینیاں دے اندر اپنے رب دا در بھول گئے نے، گناہاں دی دل دے اندر زندگی گزار رہے نے۔ لہٰذا رمضان دے آن تو پہلے سانو چاہیے کہ اسی اپنے خالق و مالک دے در تے آ کے اپنے گناہاں دی توبہ کر لئیے اور رو کے اس خالق و مالک نو آکھئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ
اللہ سی 11 مہینے تیرے تو دور رہے آئے، اللہ 11 مہینے تیری نافرمانیاں دے اندر ہی گزار دیتی ہے، اے عرشاں والے معاف کر دے۔ رب نو رو رو کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے اور آکھیا کر اللہ نہ ویکھ میریاں تقصیراں نو، اللہ نہ ویکھ میریاں تقصیراں نو، نہ بھول کے دو دیاں لیراں نو، ربا کر چھڈ معاف فقیراں نو، ایک خیر دی نظر ہن پا دے تو، جیڑی اکھ جگراتے گھٹ دی نہیں، جیڑی اکھ جگراتے گھٹ دی نہیں، وچ سجدے دے اتھرو سٹ دی نہیں، اللہ جتھوں روکیے اوتھوں ہٹ دی نہیں، تتا سر بولو اس وچ لا دے تو، اٹھ منجی نہ نیند پیاری کر، مسلے تے اسواری کر، 11 مہینے نمازاں نہ پڑھنے والے اٹھ منجی نہ نیند پیاری کر، مسلے تے اسواری کر، وچ سجدے دے گریا زاری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ فرماندے نے اے میرے بندے گناہ کر کر کے اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہے، اپنی جان تے زیادتیاں کر بیٹھا ہے، 11 مہینے منوں بھلا کے تے میری نافرمانیاں دے اندر ہی زندگی گزار دیتی ہے، آجا میرے در تے میں تیرا رب کہہ رہا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میری رحمت تو نا امید نہ ہوئی، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندے بے شک میں سارے گناہ معاف کرنے والا تے تیرے تے رحم کرنے والا ماں، اس واسطے میرے بھائی اس رمضان المبارک دی تیاری واسطے رمضان المبارک دے آن تو پہلا سانو اپنے گناہاں دی توبہ کر لینی چاہیے دیئے، اور آئیے ذرا چھٹا عمل بھی اپنے ذہن نشین فرمانا، رمضان المبارک دے آن تو پہلے کرنے والا 6واں کام اے وے کہ اللہ دے حضور دعاواں کیتیاں جان، اللہ دے حضور التجاواں کیتیاں جان کہ عرشاں والے سانو اس مبارک مہینے دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب فرما دے ویکھو نہ سلف صالحین دا طریقہ کار ایسی ہے، رمضان المبارک دا مہینہ آن تو 6 مہینے پہلے ہی رب دے کولوں گر گڑا کے دعاواں کریا کر دے سن، رب دے کولوں التجاواں کریا کر دے سن کہ ربا سونیا خیر خیریت دے نال سانو رمضان المبارک دا مہینہ ویکھنا نصیب فرمائے۔ اس واسطے میرے بھائی آج جڑے رمضان المبارک دے چند روز رہ گئے نے، انہاں دناں دے اندر رب العالمین دے سامنے رو رو کے دعاواں کرنیاں چاہیدیاں نے، اللہ جس طرح تو ساڈی زندگی دے اندر پہلے ماہ رمضان سانو ویکھنا نصیب فرمایا ہے، اللہ اسی طرح بھی سانو خیر و عافیت دے نال آن والا ماہ رمضان ویکھنا نصیب فرما دے، دعاواں کر کے رب العالمین دے کولوں اس رمضان المبارک دی تیاری کرنی، اور اسی واسطے اور اسی طرح رمضان المبارک دی تیاری واسطے کرنے والا 7واں کام اے وے کہ اس مہینے دے آن تو پہلا غریباں یتیماں مسکیناں بے وگان دے نال جناب امداد کرنی چاہیے دی،
माली उन्हां दे नाल मुआवनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि राशन की शक्ल दे अंदर उन्हां दे नाल तावन कीता जाए। देखो ना जिस तरह साडे दिल दे अंदर रोजे रखन दी तड़प है, इन्हां गरीबां मिसकीनां दे दिलां दे अंदर भी रोजे रखन दी तड़प हुंदी है और इन्हां दी माली मुआवनत करनी चाहिए आउन तो रमजान दे आउन तो पहला पहला, ताकि ये भी आसानी दे नाल सहरो अफ्तारी दा जनाब एहतमाम व इंतजाम कर सके। अल्लाह अल्लाह और मिसकीना गरीबा माड़े बंदियां दे नाल ताउन करना ये कोई मामूली अमल तो नहीं ना, बहुत अजीम शान और बेहतरीन अमल है। इसी वास्ते मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद इमामुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरियात इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, सही मुस्लिम दे अंदर, सुनन इब्ने माजा दे अंदर और जामे तिरमिज़ी दे अंदर मौजूद है। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम दा प्यारा जानिसार हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करदे ने कि आमिना दे दुर्रे यतीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप फरमांदे ने जिस बंदे ने अपने भाई दी दुनिया दियां परेशानियां दे विचों कोई एक परेशानी दूर की दी, मेरे आका फरमांदे ने रब्बुल आलमीन क़यामत दे दिन दियां बहुत सारियां परेशानियां दे विचों उस बंदे दी एक परेशानी नूं दूर फरमा छड़ेगा। इस वास्ते मेरे भाई रमजानुल मुबारक दी तैयारी वास्ते गरीब लोगां दे नाल मुआवनत कीती जाए ताकि उन्हां दी सहरी अफ्तारी दा अच्छा एहतमाम व इंतजाम हो सके। और बाज़ दफ़ा इंज भी ते हुंदा है ना कि किसी गरीब बंदे दे नाल ताउन करन दी वजह तो किसी नातवान और मिसकीन बंदे दे नाल ताउन और मुआवनत करन दी वजह तो रब्बुल आलमीन उस बंदे दियां दुनिया दियां बड़ियां बड़ियां मुसीबतां परेशानियां और बीमारियां नूं दूर फरमा देंदे ने। मकतब दारुस्सलाम दी एक किताब है दुआओं की कबूलियत के सुनहरे वाक़यात, ਉਹਦੇ अंदर ना एक बड़ा अजीब किस्म का वाक़या तहरीर है। उस किताब के सफ़ा 100 ते लिखा है कि एक आदमी दिल का उन्होंने मसला लाहिक हो गया, अपने मुल्क के विचों ने बड़े इलाज वगैरह करवाए, आराम ना आया, डॉक्टर आख्या कि सर्जरी होएगी। इन्हें आख्या कि हो सकता कि बैरून मुल्क जान दे नाल बगैर ऑपरेशन तो ही मेरा इलाज हो जाए। बैरून मुल्क दे महंगे तो महंगे अस्पताल के अंदर चला गया, इलाज वगैरह अपना करवांदा रहा, लेकिन डॉक्टर ने आख्या कि इसका हल ऑपरेशन ही है, ऑपरेशन तो इलावा इसका कोई हल नहीं, और ऑपरेशन भी होएगा लेकिन असी तेरी जिंदगी की जमानत और गारंटी नहीं दे रहे कि ऑपरेशन के बाद तू सेहत याब भी हो सकेगा कि नहीं, असी इस चीज़ की गारंटी नहीं दे रहे। बंदा परेशान हो गया, मजबूर हो गया, तो कहने लगा ठीक है मैं ऑपरेशन करवाने वास्ते तैयार हाँ, लेकिन ऑपरेशन तो पहला मेरी एक ख्वाहिश ते तमन्ना है। डॉक्टर पूछया की तमन्ना है? आंदा कि ऑपरेशन तो पहला पहला मैनू अपने अजीज़ो अकारब दे नाल मिलन दी मैनू मोहलत दी जाए, पता नहीं ऑपरेशन तो बाद मैनू जिंदा घर भी जाना होना नसीब होना है कि नहीं। डॉक्टर ने इस आदमी की ख्वाहिश का एहतराम कर दिया होया, इनू कहा कि ठीक है तू अपने घर वाले मिल आ, लेकिन जिन्नी भी जल्दी हो सके जल्दी दे नाल तू वापस आ जाना है, क्योंकि तेरा मामला जेड़ा बड़ा खतरनाक है। ये बंदा उन्हें अपने घर दे अंदर आया, अपने अजीज़ो अकारब घर वाले मिलया, ते एक दिन अपने किसी दोस्त दे नाल अपने घरों निकलिया, करीब ही एक बाजार दे अंदर मार्केट सी, उस मार्केट दे अंदर एक खरीदो फरोख्त करने वास्ते जांदा है। इस बीमार आदमी ने वेख्या कि एक वडेरी उम्र दी अम्मी जान ने, वडेरी खातून ने कसाब दी दुकान ते खड़ी है, ते कसाब जेड़ा फालतू गोश्त सुट देंदा है जमीन ते, ओनू चुग चुग
चुक के ते बर्तन दे अंदर पा रही है। इस बीमार बंदे ने वेखिया ते दिल दे अंदर बड़ी तकलीफ होई है। ऐसे लोग भी दुनिया ते मौजूद ने। वडेरी अम्मा जान नूं इन्ने करीब बुला के पूछया, मां जान आ की करदे पए हो? मां दियां अखां दे विचों आंसू निकल पैंदे ने। आंदे ने वे नौजवाना, असल विच गल ए वे कि मेरियां 3 बच्चियां ने, उन्हां दी देखभाल करन तो उन्हां दी देखभाल वास्ते सिर्फ मैं ही हां। कई दिन ते सानू खाण वास्ते खाना भी मुयसर नहीं हुंदा ते गोश्त खाना ते बड़ी दूर दी गल है। आ मैं गोश्त दे छोटे छोटे जेड़े फजूल टुकड़े सुट्टे जा रहे ने, इन्हां नूं मैं जाके पकावांगी सालन बना के ते आप ते अपनियां बच्चियां दा पेड़ पाल लवांगी। इस बंदे दियां ढीकरां निकल जांदियां ने। इस खतून नूं इस कसाब दी दुकान ते ले जांदा है, जाके उन्हों आंदा है कि इस औरत नूं जिन्ना भी गोश्त मंगे इनू दे देना है। पुछदा है अम्मा जान तुहानू किन्ना को गोश्त चाहिदा है? मां वडेरी आंदी है, वे मेरे पुत्र मैनू 1 हफ्ते दे अंदर सिर्फ 1 किलो गोश्त मुयसर आ जाएगा, इहदे नाल मैं अपना वक्त गुजार लवांगी। ये बीमार आदमी आंदा है दुकान वाले नूं, इस खतून नूं बगैर पैसिਆਂ तो हर हफ्ते 2 किलो गोश्त दे देना है। पैसे दे कोलों वसूल नहीं करने। 24 किलो गोश्त दे पैसे पहले ही दे दिंदा है। इन्हें गोश्त दे पैसे दिते ने। इस खतून ने वेखिया कि इन्हें मेरे नाल एडी वड्डी खैर खुआई कीती है, उथे ही हाथ उठा लेंदी है ते रब दे सामने दुआवां देन लग पैंदी है। पता नहीं केड़ियां केड़ियां दुआवां दे दित्तियां ने। ये आदमी आंदा बस उथे खलोते आई है। इस वडेरी अम्मा दियां दुआवां मिलन दी देर है ते मेरी तबीयत दे अंदर तब्दीली वाकया हो जाती है। मैं अपने आप नूं पहले नालों बेहतर महसूस कर लिया। अपने घर दे अंदर जांदा है। इस बीमार आदमी दी बेटी अपने बाप नूं वेंदी है, आंदी है अब्बू जान तुहाडे चेहरे तो मैनू रौनकां नजर आ रही ने, पहले नालों ज्यादा मैनू तुहाडे चेहरे तो तबीयत तुहाडी ठीक नजर आ रही है। एदा बाप आंदा बेटी मैनू भी इंज महसूस हो रहा है कि जिस तरह पहले नालों मैनू कोई ज्यादा अफाका हो गया है। सारी अपनी बेटी नूं गल दसी। बेटी ने अपने बाप नूं दुआवां दित्तियां। वक्त आया अपने घर दे नूं मिल के बैरून मुल्क दे अंदर उस हस्पताल दे अंदर चला जांदा है। हुण सर्जरी तो पहला डॉक्टरां ने दोबारा इहदे टेस्ट कीते ने। टेस्ट करन दे बाद इन्हां ने दूसरे ऑपरेशन तो पहला भी टेस्ट वेखे ने। दोवें इन्हां ने टेस्ट वेखे ने, रिपोर्टां हाथ दे अंदर पकड़ियां ने। इन्हां डॉक्टरां दी हैरत दी जनाब गल ही कोई नहीं नजर आ रही है। वरता हैरत दी तस्वीर बन जांदे ने। आंदे ने पहलियां रिपोर्टां दे अंदर इहदी तबीयत इन्नी बिगड़ी नजर आ रही सी कि सर्जरी तो इलावा इहदा हल ही कोई नहीं सी नजर आ रहा। लेकिन हुण चंद दिनां दे बाद इहदियां रिपोर्टां ये दसदियां पईयां ने कि इहदे दिल दे अंदर बीमारी कोई नहीं रही है। इस आदमी नूं बुला लैंदे ने। हाँ बई केड़ी उथे दुआ खा के आया है, किस हकीम ते डॉक्टर दी दवाई इस्तेमाल करके आया है? तेरियां पहलियां रिपोर्टां आ दसदियां पईयां ने ते हुण आ दसदियां पईयां ने। खुशी दे नाल इहदियां अखां चों आंसू निकल आंदे ने। आंदा डॉक्टर साहब दवाई ते कोई नहीं इस्तेमाल कीती है, बस एक वडेरी खतून दे कोलों दवावां लैके आया वां। मैनू लगदा है कि ओदियां दुआवां दे नाल रब्बुल आलमीन ने मैनू सेहतां अता फरमा दित्तियां ने। इस वास्ते मेरे भाई आउन तो रमजानुल मुबारक दे आउन तो पहला इन्हां माड़ियां गरीबां मिसकीनां दे नाल राशन दी शक्ल दे अंदर अगर इन्हां दे नाल ताउन कीता जाए तो बहुत बड़ी नेकी वाली बात है। और आइए जरा गौर फरमाना, हुण करन वाला रमजानुल मुबारक दा 5वां अमल ए वे कि रमजानुल मुबारक दे आउन तो पहला सानू चाहिदा है कि असी इस माह रमजानुल मुबारक दे आउन तो पहला जेड़े भी कोई काम काज करने वाले ने रमजान तो पहले ही काम निमटा लईए। ये ना है कि उधरों रमजान दा रोज़ा रखे है
उधरों जनाब शॉपिंग हो रही ने, किते बाजार जा रहे हैं, किते बेरून शहर के बाजार के अंदर शॉपिंग हो रही है। की है? ईद वास्ते जनाब शॉपिंग की जा रही है। एक आदमी ने गल सुनाई, कहते कि कुवैत के अंदर ना, कुवैत के अंदर आंदे ने कि जिस तरह असीं चांद रात को इत्थे बाजारां दा रुख करने हैं ना, आंदे ने लोगों के अंदर उत्थे इन्नी ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक दे इस महीने दे आउण दी, इस महीने नूं पाण दी तड़प हुंदी है कि जिहड़ा भी उन्होंने कोई काम करना हुंदा है ना, और रमज़ान तो पहला बाजार उन्होंने खचा खच भरे होंदे ने कि किते रमज़ानुल मुबारक दे अजीम जेड़े औकात ने उन्हां दे अंदर ये बाजार दे अंदर रुख करना साड़ी इबादत दे अंदर खलल वाक़या ना होए। इस वास्ते रमज़ानुल मुबारक दे आउण तो पहला जेड़ा भी कोई घर दा काम वगैरह करना है, किसी नूं मिलना है, किसी दे कोल आउणा है, जाना है, रमज़ान तो पहला ही उन्होंने जनाब कंप्लीट करना चाहिए, ताकि रमज़ानुल मुबारक दे अजीम लम्हात दे अंदर सानू साड़ी इबादत दे अंदर ये चीज़ां जेड़ियां ने सुस्ती ना पा सकन। हुण आइए ज़रा गौर फरमाना, रमज़ानुल मुबारक दे आउण दी तैयारी वास्ते 8वां काम ये वे कि रमज़ानुल मुबारक दी अजमत दा सानू इदराक करना चाहिए। बल्कि रमज़ानुल मुबारक दे आउण तो पहला 9वां काम यह है कि सानू रमज़ानुल मुबारक दे मसाइल जड़े ने चंगी तरह सीख लैने चाहिए ने। बाज़ ऐसे हज़रात होंदे ने कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक दे मसाइल दा इलम नहीं हुंदा, फिर बड़ियां नेकियां और बड़े होंदियां ने। लिहाजा किसी अच्छे आलमी दीन दे कोलों रमज़ान दे आउण तो पहला रमज़ानुल मुबारक दे मसाइल, मसलन रोज़ा, सहरी, अफ्तारी, तरावियाँ और जेड़े दीगर इतिकाफ वगैरह दा मसाइल ने उन्होंने चंगी तरह समझ लेना चाहिए है। हुण 10वां रमज़ानुल मुबारक दे तैयारी वास्ते काम ये सानू करना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक दी आमद तो पहला इस माहे मुकद्दस दी कदरो मंजिलत और अजमत साढ़े दिलो दिमाग दे अंदर पैवस्त होनी चाहिए, ताकि जो रमज़ानुल मुबारक दा महीना आए ते गफलत, सुस्ती, ना कदरी, ना शुक्री और क़याम सयाम तो बेरबगती दे और साफ़े रसीला पैदा ना हो सकन। और इस महीने दी अजमत कैसी है कि जिस महीने दी अजमत दे बारे अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दो, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने ए ईमान दा दावा करने वालों जी रब जी की हुक्म है, फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैं रब्बुल आलमीन ने तुहाडे ते रमज़ान दे रोज़े फर्ज कर देते ने कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुहाडे तो पहलियां उम्मतां ते रोज़ियां नूं फर्ज कीता सी लअल्लकुम तत्तक़ून। इसे तरह मैं रब्बुल आलमीन ने भी तुहाडे ते रमज़ानुल मुबारक दे रोज़ियां नूं फर्ज कर दिता है। और किस वास्ते कीता है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। हुण सवाल पैदा होंदा है कि तकवा की चीज़ है? तो इस सवाल का जवाब तफसीर इब्ने कसीर के अंदर मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम दे अजीम सहाबी हज़रत उमर बिन खत्ताब मुहब्बत ना कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन ना हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे कोलों पुछदे ने, ए काब उबई तकवा की चीज़ है? ते हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते ने, ए अमीरुल मोमिनीन जी एक गल दसो, क्या कदी ऐसे रस्ते जो गुजरे हो कि उहदे सज्जे भी
کنڈیاں والیاں جھاڑیاں ہون تے کھبے بھی کنڈیاں والیاں جھاڑیاں ہون، ہاں ابئی لنگیا وا تے امیر المومنین جی کس طرح گزرتے ہو ایسے رستے جو؟ تے امیر المومنین آندے نے فرماندے نے اے ابئی جدو ایسے رستے دے وچوں مینوں گزرن دا اتفاق ہووے میں اپنے کپڑے اگوں بھی پچھوں بھی سمیٹ لینا وا کتے اینا کنڈیاں دیاں جھاڑیاں دے نال میرے کپڑے اڑ کے تے کپڑے نہ پھٹ جان۔ حضرت ابی بن کعب عرض کر دینے اے امیر المومنین جی پھر اے دا نام ہی تے تقوی ہے، بندہ دنیا تے رہ کے ہر چھوٹے تو چھوٹے گناہ دے کولوں بھی بچدا رہے، اے دا نام ہی تے تقوی ہے۔ چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں، چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں چھڈن تقوی سوئی، کنڈیاں والی ترتی تے جے ٹرے مسافر کوئی، چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے، چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے، بچ بچ قدم ٹکاوے، دے توفیق خداوند عالم لنگ سلامت جاوے۔ یعنی میرے بھائی معلوم اے ہویا کہ روزہ رکھن والا مومن خواہشات نفس کو لو محفوظ ہو جاندہ ہے، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک دے روزے آندھی بڑی زیادہ اہمیت اور افضلیت بیان فرمائی ہے، بخاری مسلم دے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ فرماندے نے جس بندے نے ایمان دے نال اور ثواب دی نیت دے نال رمضان المبارک دے روزے رکھے، اللہ اس بندے دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ رمضان المبارک دے مہینے دی افضلیت اور دوسری روایت سنن ابن ماجہ دے اندر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام دی خدمت دے اندر دور دراز علاقے تو دو آدمی آندے نے، آ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاندے نے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماندے نے بیان کر دینے انہاں دوواں دے وچوں ایک آدمی بڑا ہی زیادہ محنتی سی، بڑا رب دیاں عبادتاں کرن والا سی، رب العالمین دیاں بڑیاں جناب رب دے سامنے نیکیاں کرن والا سی۔ ایک وقت آیا کہ اے عبادت گزار بندہ جیڑا رب دی راہ دے اندر جامع شہادت نوش کر جاندا ہے، انہیں اس شہید آدمی دے نال جیڑا دوسرا آدمی سی او 1 سال دے بعد تبھی موت فوت ہو جاندا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان کر دینے میں رات خواب دے اندر ویکھیا کہ میں جنت دے دروازے دے اگے کھڑا وا، جنت دے دروازے دے کھڑا وا تے میں ویکھیا یہ دونوں بندے جڑے ایک شہید اور ایک شہید تو 1 سال بعد جیڑا فوت ہویا تبھی موت، یہ دونوں بندے میں ویکھے تے میں ویکھیا کہ جنت دے وچوں ایک آدمی آیا تے جیڑا بندہ 1 سال بعد فوت ہویا تبھی موت شہید نالو بعد 1 سال فوت ہویا وہ بندہ جنت چو آیا تے انہوں جنت دے اندر داخل کر دیتا۔ میں بڑا حیران ہویا کہ فوت پہلے شہید ہویا ہے بعد دے اندر تبھی موت 1 سال بعد بندہ فوت ہویا ہے تے جنت دے اندر پہلے انہوں جانا چاہیے سی، یہ بندہ جنت چو نکلے ہے تے 1 سال بعد والے فوت ہونے والے جنت دے اندر لے گیا ہے۔
یہ نکلیا پھر دوسرے بندے نو شہید جیڑا بعد دے اندر انہوں جنت دے اندر لے گیا. لوگوں دے اندر خواب بیان کیتی کہ یار بڑی تعجب والی گل ہے, شہید جیڑا آدمی انہوں پہلے جنت دے اندر لے جانا چاہیے سی, اور خواب دے اندر نا جنت دے اندر دونوں بندیاں نو لے کے جان والا آندا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو کہ تسی انہوں واپس چلے جاؤ, تہاڈا اجے وقت نہیں ہویا ایتھے آؤن دا. خواب صبح لوگوں نے سنائی تے تعجب اور حیرانگی دے نال سنائی. لوگ بھی حیران ہوئے کہ واقعی طلحہ جی گل ہے وے, شہید بندہ پہلے فوت ہویا, پہلے انہوں جنت دے اندر جانا چاہیے سی, بعد دے اندر کیوں گیا؟ حضور علیہ السلام دے کول چلے گئے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جا کے ساری گل بات سنائی. اے اللہ دے نبی جی چاہیے تے اے سی شہید بندہ جڑا پہلا شہادت نوش کر گیا سی انہوں پہلے جنت دے اندر جانا چاہیے سی, بعد دے اندر جڑا 1 سال بعد فوت ہویا ہے انہوں پھر دوسرے نمبر تے جانا چاہیے سی. یہ کی وجہ ہے؟ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اوے میرے او ساتھیو اے تے دسو کہ جڑا بندہ بعد دے اندر 1 سال بعد فوت ہویا 1 سال زندہ رہا, جی اللہ دے نبی زندہ رہا, آپ فرماندے نے او دی زندگی دے اندر ماہ رمضان نہیں آیا؟ جی اللہ دے نبی جی ضرور آیا. آپ فرماندے نے کیا انہیں رمضان المبارک دے روزے نہیں رکھے؟ جی اللہ دے نبی جی ضرور رکھے نے. آپ فرماندے نے کیا انہیں سجدے نہیں کیتے؟ جی اللہ دے نبی جی ضرور کیتے نے. میرے آقا فرماندے نے ساتھیو پھر اے دی 1 سال دی عبادت یعنی جیڑے انہیں 1 سال دے اندر ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھے نے, ان روزیاں دی وجہ تو رب العالمین نے اس بندے نو جنت دے اندر پہلے اس وجہ تو داخل کروا دیتا ہے کہ شہید تو بعد اس بندے نے رمضان المبارک دے روزے رکھے سن. ان روزیاں دی وجہ تو ایک اس بندے دے زمین و آسمان دے برابر درجات دا فرق پہ گیا ہے. یعنی میرے بھائی بتا اے چلے رمضان المبارک دی بڑی زیادہ عظمت ہے, اے دی بڑی زیادہ افضلیت ہے, اور اے بڑیاں برکتاں والے ماہ رمضان دے مہینے, ماہ رمضان دا مہینہ ہے, بڑیاں برکتاں والے اس رمضان دے روزے نے. واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں, واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں, اس اللہ دے مہمان دیاں. بڑا شان ماہ رمضان دائے, بڑا شان ماہ رمضان دائے, سونے اللہ دے مہمان دائے. ہونیاں بند شیطانیاں شیطان دیاں, واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں. کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے, گھڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے, خوشیاں مومناں دے تائیں چڑیاں نے. ویکھو رحمتاں تمبوتاں دیاں, واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں. تنگ دست یا کوئی بیمار ہووے, تنگ دست یا کوئی بیمار ہووے, بے اولاد یا کوئی لاچار ہووے, آوازاں آندیاں نے رحمان دیاں. واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں. ہندی رب دی عام منادی جے, ہندی رب دی عام منادی جے, ہندی رب دی عام منادی ہے. کرو بدیاں دی بربادی ہے, اے کڑیاں نے نیکی کمان دیاں. واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں. لیل قدر ہے اس دے وچ آئی ہے, لیل قدر ہے اس دے وچ آئی ہے. شان 1000 مہینوں ود پائی ہے,
کر تیاریاں اس نو پان دیاں واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں بنا بخشش دا کچھ بہانا تو بنا بخشش دا کچھ بہانا تو لوٹ رحمت دا خاص خزانہ تو کر تعظیمہ اس مہمان دیاں واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں ایو مہینہ ہے کہ جس مہینے دے بارے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والے ہو میں رب العالمین نے تواڈے تے انجی روزیاں نو فرض کر دیتا ہے جس طرح تواڈے تو پہلیاں امتاں تے روزیاں نو فرض کیتا سی روزے رکھو گے متقی بن جاؤ گے پرہیزگار بن جاؤ گے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ منو تے تانوں اس آن والے مہمان دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے آن تو پہلا صحیح معنی دے اندر سانو دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر رمضان المبارک دے صحیح طرح تقاضیاں نو پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین